बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब के महतूम मुकर्रम रियासत कर्नाटक के अमीर शरीयत क़िबला दामद बरकातुहू और हमारी रियासत के मुक़्तदर कुदरत उलमा इकराम असातिज़ा इकराम और यहाँ तशरीफ़ फरमा डॉक्टर और दीगर रहमान, क्योंकि वैक्सीन से मुताल्लिक़ बहुत सारे ख़दशात व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए, फेसबुक यूनिवर्सिटी के ज़रिए और यूट्यूब यूनिवर्सिटी के ज़रिए लोगों के जहन में बैठा हुआ है। अब क्या करें कि वो भी डॉक्टर्स ही हैं और जब आके हमारे सामने पेश करते हैं तो जहन में आना ज़रूरी भी हो जाता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग इससे घबरा जाते हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में भी अभी वैक्सीनेशन एक 60% हुआ है या 50% के ऊपर हुआ है, अभी 50% वहाँ भी होना बाकी है। जबकि वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, उनके दिमागों में भी ये डर बैठा हुआ है कि वाक़ईतन बदन में जाने के बाद क्या करेगा क्या नहीं करेगा। इस वजह से हमने एक जूम मीटिंग की 150 से ज़्यादा डॉक्टरों की, जिसमें यूके के डॉक्टर्स थे, यूएसए के डॉक्टर्स थे, यूएई के डॉक्टर्स थे और इंडिया के भी डॉक्टर्स थे। तो सबके दरमियान में यही हमने सवाल रखा कि अभी डॉक्टरों के दरमियान में ही इत्तेहाद नहीं है कि एक डॉक्टर कहते हैं कि ले लिए तो बहुत बेहतर है, एक डॉक्टर कहते हैं कि अभी ज़रा वेट करके देखेंगे, वेट एंड वॉच। तो ऐसी सूरत में हमको क्या करना चाहिए? अगर डॉक्टर सब बैठ कर डिस्कस करें और डिस्कस करके एक राय अगर हमारी इंसानियत के सामने पेश करते हैं और हमारे मुल्क के लोगों के सामने पेश करते हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चन हो, ये तो सबके लिए, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इन डॉक्टरों ने बैठकर इस सिलसिले में मकाला भी पेश किया कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं और कोवैक्सीन क्या किस तरह काम करता है, कोविशील्ड किस तरह काम करता है और दूसरे जो वैक्सीन हैं उनके क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं और क्या इससे अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, सारी चीज़ों को उन्होंने हमारे सामने पेश किया। तो सब डॉक्टरों की तकरीबन 160 डॉक्टर्स की मुत्तफ़क़ा राय हमारे सामने यही आई कि इस वक्त वैक्सीन लेना ही हमारे लिए हिफाजत है। अगर हम वैक्सीन लिए बगैर ऐसा ही रह जाएंगे तो मिसाल उन्होंने इस तरह दिया कि जैसे बारिश हो रही हो, बारिश में बगैर छतरी के जाएं तो बहुत भीग जाएंगे। अब हो सकता है कि उसके बाद सर्दी हो, बुखार हो सकता है कि ना हो। अगर आपके अंदर बॉडी के अंदर ताकत ज़्यादा है तो कोई असर नहीं करेगा। लेकिन अगर छतरी लेके जाते हैं तो बारिश अगर ज़रा धीमी पड़ रही हो तो मुकम्मल तौर पे आपकी हिफाजत होगी। अगर बारिश हवादार हो, तेज़ हो, तो ऐसी सूरत में कुछ भीगने का भी अंदेशा होता है। तो इसी तरह ये वैक्सीन 60%, 70%, 90%, अगर आपको ज़्यादा ये जो डेल्टा हो या दूसरे हो आपको ज़्यादा असर नहीं कर रहे, हिट नहीं कर रहे, तो आप माशाअल्लाह महफूज रहेंगे। अगर खुदा न खास्ता आपकी बॉडी को हिट कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे कि जितना ज़्यादा बगैर वैक्सीन के इंसान रहता है। तो इसी तरह जंगी लिबास का भी उन्होंने एक हमारे लिए मिसाल पेश किया कि एक आदमी जंग का लिबास पहनकर जंग में उतरता है तो ऐसी सूरत में एक हद तक उसकी हिफाजत होती है। हाँ, अगर तीर ऐसी जगह लग जाए जहाँ जंगी लिबास न पहना हुआ हो तो जब जाकर जान जा सकती है। तो ये एक हिफाजती चीज़ें हैं, इसका लेना इस वक्त ज़रूरी है और इससे हमारी हिफाजत होगी। तो उसी वजह से हज़रत अमीर शरीयत दामद बरकातुहू हमने भी अपने डॉक्टरों से मशवरा किया और हमने भी किया। तो बाद में कौम के सामने एक हमने पैगाम दिया कि इस वक्त उम्मत को इस काम में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, कोई ये नहीं कि भाई आप आए ज़बरदस्ती हम वैक्सीन लगवा देंगे, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। हर एक का एक इंडिविजुअल ये फैसला है, हर एक का एक खुद का फैसला है। यहाँ हम किसी पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन उनको एजुकेट करना, उनको समझाना ये हमारा काम था। हमने एक पैगाम दिया है और डॉक्टर्स भी माशाअल्लाह अलग अलग पैगाम दिए हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम इसमें कामयाब हो सकेंगे। डॉक्टर साहब जो जुल्करनैन हैं, यूएसए में बफलो में रहते हैं, उन्होंने कहा कि इस वक्त माशाअल्लाह हमारी मस्जिद में जो वैक्सीन लिए हैं वो सब मिलकर नमाज में बग़ैर फासिले के और बग़ैर मास्क लगाए के नमाज पढ़ना शुरू कर दिए हैं।
اور وہ لوگ جو اب تک ویکسین نہیں لیے ہیں تو مسلمانوں میں وہاں کا انہوں نے روشو بیان کیا کہ 70% ویکسین لے لیے ہیں اور 30% ویکسین ابھی نہیں لیے ہیں. تو ان کے لیے ہم نے ایک الگ جگہ انتظام کیا ہے جہاں وہ فاصلے سے نماز پڑھیں گے, ماسک ڈال کے نماز پڑھیں گے, تاکہ ان کو کسی طرح کا کوئی خطرہ ان لوگوں سے نہ ہو یا ان سے ہو. تو یہ سارے انتظامات ہو رہے ہیں. تو ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ ہم کو اس وقت ویکسین کی طرف آگے بڑھنا چاہیے اور بغیر کسی شکوک و شبہات کے. بعض دفعے یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر دوائی دیتے ہوئے یہ کہے کہ آپ جو بھی خیال کریں کر سکتے ہیں, لیکن ایک بندر کا خیال نہیں کرنا چاہیے. ارے بھائی بندر کا خیال نہ کریں, اگر نہ بولتے تو خیال ہی نہیں آتا تھا, لیکن اگر یہ بول رہے ہیں کہ بندر کا خیال نہ کریں تو وہ بندر کا خیال ضرور آئے گا. اب یہاں لگانے کے بعد درد ہوگا دماغوں میں ہمارے بیٹھا ہوا ہو, جیسے ڈاکٹر صاحب نے منوج صاحب نے بالکل مثال دے کے سمجھایا کہ اگر پہلے ہی سے ہمارے ذہن میں درد ہوگا کر کے بولیں گے تو اور درد نہیں رہا تو بھی نظر آنے لگے گا, جیسا کہ ہم اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم آپ کے ذریعے ہمارے پورے ملک کے واسیوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہیں گے. اور بہت سارے تحقیق کیے بغیر بھی ایسی ہی باتیں سامنے بھی آ جاتی ہیں, تو اس وجہ سے ہم ان کی طرف دھیان دیے بغیر آپ اپنا خود کا نجی فیصلہ لیں. آپ کسی پر نربھر نہ ہو اور کسی پر یہ کرنے کی ضرورت نہیں, آپ خود سے فیصلہ لیں, آگے بڑھیں. یہاں حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ کے ذریعے سے کوئی یہ ہو رہا ہے کہ آپ لے لیں, لینا ضروری ہے, ایسا نہیں ہے. نہ میرے طرف سے ہے, نہ ہمارے حضرات علماء کی طرف سے, نہ ڈاکٹرز کی طرف سے, نہ ہمارے رضوان رشید صاحب کی طرف سے. بس ایک گزارش ہے کہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے, آپ کے لیے بھی بہتر ہے. تو اللہ کرے کہ اللہ رب الجلال جو مختلف ویریئنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں اس سے بھی حفاظت کرے. جیسے ہم پہلی زندگی بسر کر رہے تھے کہ ہمارے دکان بھی کھلے تھے, لوگ آ رہے تھے, جا رہے تھے, رشتے دار ایک دوسرے سے مل رہے تھے. اللہ رب الجلال اسی طرح کا ماحول پھر دوبارہ پیدا فرما دے کہ ہم ایک دوسرے سے ملیں, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور خاص طور پر ہمارے رضوان رشید صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے کہا کہ یہ بورنگ ہاسپٹل پیچھے ہے جہاں اس وقت بہت سارے پیشنٹ بھی ہیں. بعض لوگوں نے مجھ سے یہ کہا حضرت پہلے ہی سے وہاں بہت سارے پیشنٹس ہیں, آپ کہاں حضرت امیر شریعت کو لے کے جائیں گے, علماء کو لے کے جائیں گے, والد صاحب کو لے کے جائیں گے, مسئلہ نہ ہو جائے. تو اس وجہ سے میں نے آپ سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میڈیکل کالج ہے, ابھی یہ شروع نہیں ہوئی ہے, آئندہ انشاءاللہ بہت جلد شروع ہوگی. اس کے ڈین جو ہیں اس وقت ڈاکٹر منوج صاحب ہیں, یہاں کے جو بورنگ میڈیکل کالج کے ڈین جو ہیں وہ ہمارے منوج صاحب ہیں جو ڈاکٹر ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ یہاں انتظام کیا ہے. تو جہاں بھی آئندہ چل کر ہو سکتا ہے کہ رضوان رشید صاحب اپنے علاقے کے جتنے مساجد ہیں وہاں پر ہی لوگوں تک پہنچ جائیں اور وہاں انتظام کر دیں, یا یہ ہے کہ جہاں لوگ رہتے ہیں تو وہاں پر بھی جا کے پہنچ کے ویکسین ڈالنے کا انتظام کریں, چاہے مسلم علاقہ ہو چاہے غیر مسلموں کا علاقہ ہو, سب جگہ. یہ تو سب کے لیے ہے, یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے یہ نقصان دہ ہے, غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے. یہ ان کے لیے الگ ویکسین نہیں, ان کے لیے الگ ویکسین ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. سب کے لیے ایک ہی ویکسین ہے اور سب کے باڈی میں جا کے وہی کام کرے گا. اللہ کرے کہ ہم بس یہ ایک چیز کر رہے ہیں, حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اللہ ہی ہماری حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ ہماری اور آپ سب کی بھی حفاظت فرمائے. آمین.